Situng ulama ini kapas amin pejak pun pagi ini kenang padang mahsyar. Kebetulan ulama panika ki tukang pidato. Ki mirip gula nikah. Mirip. Ya bisa jadi sekudan, bisa jadi rang-rangan so gula. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini kan ngelem mimpi ini karo moro Gusti Allah ada buka malaikat. Anggap reh. Kiai fulan reh, malaikat. Ki baga neraka. Badan saya tampor kela apa? Abel arasa kalau kau namorok kalau kau napidato, patemu bi Gusti Allah. Pakon ke malaikat ki baga neraka. Ki baga neraka. Kimon gue mate kan gue perinyaperin abel atau pas gertak ngakan tak nginom tak tedung. Are kok nakok ya. Cek mimpi kan senika. Akhirnya matur ulama bila Gusti Allah ketipan apa? Abdi nadi ngodin agama na ajunan, abdi madepak hukum ajunan, masa masuk neraka. Akhirnya mereka itu Gusti Allah tak tebu pas diburin pas aube. Oh malaikat burung. Lagi nika gula cerak mak kayak cengocor kok nakor ya. Burung pengo terakhir swarga. Matur si ulama makin dimin. Panapa si bisa sama burung tengguli masuk ke neraka gak itu. Dah iya. Mbok selama pidato selama morong je toman sekalian. Mbok na pidato ya pas bedes itu orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami kitabihil azizil hakim wa huwa asdaqul qailin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wal qail fi ayatin ukhra والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد القائل لكل نبي دعوة مستجابة فأريد أن أختبع دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Hadis terakhir saya maturake peteng kaula Kanjeng Nabi adabu saungguna saben-saben nabi gak dinto akeduan jatah doa si mustajab, situng doa si mustajab. Para nabi selain gak dinto doa si mustajab kan itu ampun la iso oneng dunya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad akeduan taktik. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi karena jatah ya cuma situng doa si mustajab bi sengko tak pentaan nang dunya. Tapi pagi pentaan nang akhirat. Fa uridu an akhtabi da'wati maka sengko dawuh Gusti Kanjeng Nabi bi sengko penah doa arya penta aku laku nang akhirat minangkah syafaat deka tang umat malar manter sadayana oleh rahmat Gusti Allah ban syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, para ulama, para kiai, para asatid wa nakhusuhum bidzikri Ustadz Mahdi Hadi, Ustadz Ali Hisham, Ustadz Khalilullah ban sedayana para sepo sepeteng kaula tak bisa ngaturake asma-asmaipun namung artina ta'zim dak kepada beliau sahibil hajah Bapak Hilal sekeluarga sedayana famili sedayana para tamu undangan hadirinul hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Apa-apa Kanjeng Nabi gak dinto mak pas doa kadito seorang akhirat. Karena mana Nabi dunya nang dunya gak dinto saya kocak nikmat kita apa nikmat hakiki punten juga. Si musibah juga benih musibah si hakiki. Mana Nabi nang dunya. Para ulama pada debuaki segak dinto. Senya menikmat si hakiki ya menang dunya nikmat Islam dan iman ilmu taat. Itu pun. Selain bisa kocaki nikmat, bisa kocaki tak pateni nikmat. Kocak tak pateni nikmat dari berisi tinggian, tak ngetop sebenarnya. Tapi senyum musibah juga nang tunjaga itu sobung mana bicara para ulama. Saya kocak musibah paling ngetop itu kecuali apa?
kecuali sabali kekufuran, kecuali kemaksiatan, kecuali kepuduan. Maka selain si telok kali itu tak bisa eko cak musibah sing ngetop. Eko cak musibah, eko cak tak musibah. Medana kali itu mungkin latar belakang Kanjeng Nabi, ia menang tunya dia jering tade bareng sesangat hakiki tade kenikmatan si hakiki tade perkara si musibah hakiki tade. Malah Nabi Gusti Kanjeng Nabi karena si paling eka putu tenggul serang para ajudan setuju panika paki pertolongan Kanjeng Nabi panika nang akhirat, maka bi Kanjeng Nabi soon dek Gusti Allah jatah gila paki nang akhirat. Milana tenggul serang para ajudan setuju melembangkan panika ngaholen amolot ngaholen kamu saya pakai ada nih kan. Jadi amolot borokan amolot keangkui ngaholen ki kocak ngaholen amolot tak apa juga ngaholen makle kere mandek kesemate panika male top chair maka ngangkui wasilahmu molot ki cuma lebih bagus molot pakai ada pas ekebai bu ampu da Gusti Allah kaangkui adu aki almarhumin ban almarhumat malamanter sedayana kadinto terima sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin para undangan sepetung gaul amul jaaki dalam situng hadis situnggul sering mator. Kanjeng Nabi panika adabu khayyirtu bainas syafa'ah au ayyadkhula nisfu ummati al jannah. Engkau Gusti Allah beri dua pemilihan. Nomor situng syafaat, nomor dua ejata malah tak repot separuh umat Kanjeng Nabi masuk surga, separuh masuk neraka. Kira mun tenggeul sareng para ajunan saja repot bentek repot melai saya gak melai saya tak repot. Tapi mana Kanjeng Nabi melai saya repot. Faktartu syafaat dapun Kanjeng Nabi sing kok dine milih syafaat li annahu aghna wa a'ammu dapun Kanjeng Nabi li annaha aghna wa a'ammu karena syafaat riyah lebih bisa mencakup dan bisa lebih nyokopin dek kebutuhan. Ya kena umat Kanjeng Nabi panik macam-macam. Bade saya butuh syafaat nika kak aku tengkine derajat. Saya ra. Engki gak dinto para sahabat, para tabi'in. Nika manabi para sahabat fa insyaallah kor toro ocak ke Kanjeng Nabi insyaallah nika pakun termasuk masuk surga rombongan sepertama. Malan Kanjeng Nabi nika adabu Abu Bakar As-Siddiq nika termasuk awwalu man yadkhulul jannah min ummati. Tapi pakun urutan kasapon nang kitab tauhid kasa pasairah manusia paling utama salah satu para anbiya wal mursalin. Manabi di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki nikah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus urutan Khulafaur Rasyidin sempak kasah. Terus urutan sahabat-sahabat terutama sahabat sisa polo si ampun oleh jaminan kangkui masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenggula tanya kering kerujukan. Kama sae dadi umat sing nyapok ke Kanjeng Nabi ben saya tak nyapok ke Kanjeng Nabi. Tareh jawab jujur bae. Mele nika beri sing ngocak sayan saya tak nyapok can selain tareh. Sayan saya nyapo. Ki munda pada bisa mengandai-andai sayan saya nyapo. Diburu hubung tak nyapo ki latar masain boy. Teti orang yang tak nyapo. Karena mereka pada beda hadis Pak. Dapun Gusti Kanjeng Nabi khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Paling bagus tang umat raya ari tang periode, yakni periode sahabat. Maring kini kah tsummal ladzina yalunahum engki panika periode tabi'in, tsummal ladzina yalunahum maka periode tabi'in. Kila nyaman kini kah. Terus sing ngocak nyaman ki bro tak nyapo derem. Teu lila ka emmah. Teu lila panika nomor situng Kanjeng Nabi pernah ada bu waktu hadir ka aziarah ka makbarah Baqi Kanjeng Nabi ini kesampean adu apa sada bu. Engkau cek terona tetemu ben tang tantretan. Kanjeng Nabi apa sering para sahabat muskel. Pasera ternyata panjenengan Kanjeng Nabi alasna ikhwanaka. Nja ben benitang teretan tapi ben ria tang sahabat. Tapi saya maksud tang teretan ria ada bunuh Gusti Kanjeng Nabi arya tang umat saya tak nyapo dak kesengko. Kekerongin bi Kanjeng Nabi ini kah. Gulu sambian. King repot kok gulu sambian tak kerong.
Kanjeng Nabi le jelas-jelas cek kerong ka gulu sambian to kok gulu sambian tak kerong. Iya riyah umat si taknya pode kesengko sepagi arya waktune pajaga dari kubur deteng arya hurron muhajjalin muana tera tanangah ben sokona tera. Anapa bisa muah tanang ben soko tera? Wadzalika min atharil wudu asbab labet ben bekas setenggulu panika audu kaki nuntunnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Arten dek remah Kanjeng Nabi ini kecek kerong ada ke umat deh. Umat tidak remah. Ya sederhana nasi apa jeng. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ada hurron muhajjalin tera selerana tera astana tera ben padena nikah setajana anggota wudu. Jadi berarti bedu nikah. Saya nyapok Kanjeng Nabi alhamdulillah. Saya tak nyapok Kanjeng Nabi alhamdulillah. Cuma senikah. Saya ngucak nyamanan nyapok Kanjeng Nabi nikah kudu pesekan gelu. Kira-kira mau nyapok Kanjeng Nabi siap atau rok na panten. Toko apa kun pasti bagian kun munafikun enggak kan repot kira kan gelu. Lah itu fakta iki. Dadi waktu Kanjeng Nabi sedhen nikah, para tabi'in nikah. Aca bis ke sahabat. Dari majan tabi'in, ku pocur sambian. Pocur sambian nyapok ke Kanjeng Nabi. Gulu nikah pas tak nyapok ke Kanjeng Nabi. Debun sahabat se matoren sing kedima. Nje ki ya. Beni pas kapi. Dari mah debun para sahabat. Mungkin zaman Kanjeng Nabi ruah mun bede pakon macam-macam. Pah langsung turun ayat jadi ya. Dari mah turun ayat munafikun. Turun ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Sesolat teh lalai langsung turun ayat. Atau bahaya apa nih kah? Jadi sing ngucak nyamanan nyapok ke Kanjeng Nabi, bayangakin nang pikirah, kok mau nyapok Kanjeng Nabi, pokon pakon siap, ilang-lang siap, benikun pas ngalak keuntungan nyapok melolo. Nika debuna para sahabat bi para tabi'in dek cipoci polana nyapok dek ke Kanjeng Nabi. Ki pole ki zaman Kanjeng Nabi nika ki bede Kanjeng Nabi ini kadang-kadang buka bi Gusti Allah swarga perkara gaib nih. Ini kadang-kadang tas mimbar Kanjeng Nabi Gusti Allah apa buka swarga bener neraka itu istana bisa tanya. Kanjeng Nabi, kira-kira tenggul ini kebenar swarga bener neraka bisa? Kayak punya tak tanya. Tak ojo bener pas temu. Sampai berde sahabat nih kiki mati ring sepon mati kiki kana tak tahu nyaman dia melainkan mangken kan berde kelebun berde serah mangken. Lombok ini kecompon jauh ring sepon mate elong kapolong goreng tak tahu sih nyaman. Atanya Kanjeng Nabi. Gula ni kanan saya Kanjeng Nabi Pak gula. Mbak nanan hadafah. Padahal orang di majadin tak oni je. Lah sobung ni kecuk majadin ni kamu tak oni. Aban tibi ko ong. Kanya maring sepon tak oni. Ki ontong melo Kanjeng Nabi mun makin tak repot seilah hadrati yang bah tak oni kanya maring sepon ni. Engki berapa engki? Engki ban gula anan saya Kanjeng Nabi ban anan hadafah. Minta Kanjeng Nabi, iya sampai tenin. Bundok ni kok, sopot ni kok. Keng pah bawa di situ ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, aina madkhali. Kemudian aku laku bedek amma. Anta finnar. Terus saya tanya pada beko ta kok yang kimun nyaman kabar saya pahala pas anta finnar ta pah repot panika. Let nikah beni pah rosterosen ki. Marah debun Kanjeng Nabi atanya, engkau setiap pompok ibu ka embi Gusti Allah, swarga neraka satu jona. Ibu ka embi Gusti Allah. Marena totop. Debun Gusti Kanjeng saluni tanya. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketipan apa? Ki para sahabat senyapok ke Kanjeng Nabi, ki jelas rombongan pertama si bakal masuk swarga. Ketenggul sareng para ajuan setuju si tak nyapok Kanjeng Nabi. Pola abi Gusti Allah itu ngalin arya semobek. Tak pati cek anon Rasulullah tidak becek pamilo we. Teko ayat pas kun pesak di gulu sosambian kadang Al-Qur'an nika. Bagus kun pesak dari esen gulu sosambian ayat Al-Qur'an. Apa? Kose ke oke, kose ini kese bernaber kan senika. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak remah Kanjeng Nabi ada bu tang odi ria tadi kebagusan ketang umat. Tidak remah. Yang kok ban kita tanya engkau aja lasaki. Ya kadang-kadang ban tanya bingko aja jawab. Tapi wa wafati khairun lakum. Saya tanya kok engkau tadi kebagusan kia. Tidak remah.
engkau bener alam barzah pun kanjeng Nabi lamun ngatela tang umat riyah ngalakonin kebagusan sengko asyukur. Kelo ada apa nih? Hari Jumat, khusus keistimewaan hari Jumat. Berisi ada bu ulama mulai di malam Jumat sampai ke malam Sabtu. Ya kalau cek fuar molot malam Jumat malam Sabtu laku. Nikun fadilahnya menatiki lebih mana molot depan nikah. Hari kiai nasi repot ku laku pokon tengkulo sesuai dengan ajunan kotu malam Jumat. Jumat, malam Sabtu. Ada mah ada pun panjenengan kak disa laporan langsung ke kanjeng Nabi kecuali nang malam Jumat ada Jumat ben malam Sabtu. Tengkulah serang para ajunan setuju mulai malam mah gele makin nikah. Duke dingaki pidato gule kok apa salawat kapi kemarin tu ya. Ti nanti mau mari acara mari salawat deki sampai malam. Nikah laporan deka Gusti Kanjeng Nabi malaikat saya tugas nih. Lapor dan malaikat kain tu umat panjenengan fulan bin fulan. Kadin tu macam salawat ke panjenengan Kanjeng Nabi. Teti nang kasa elaporake bi malaikat bi asmaihim wa asma'i abaihim. Ben binah. Du Kanjeng Nabi makete elaporna binah ipakun emot. Si lapor juga tak kira lupa. Kan si mahalul khata wan nisyan dia di malaikat gulu susambia. Engki mana engki? Engki gulu nikah bahan pidato sampai nakin catat nang kantong. Ya cek mungkin pas pidato pakun hadis telo ayat 2 ya teraki sama kasen ki apal gula. Berhubung nikah banyak nikah bawa oba nikah dan nikah teger banyak ada karen HP tapi memori nampon posa nakin boleh gula. Ki sambil doa kita kok hilang. Umpah hilang berat acara nih nakin pangtabangan boleh gula panika. Allahumma shalli ala Muhammad. Adan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan ngarabi posapon madun deki cepet pengajian deki berpandi. Tuh kok kiai sampai lupa deki terus deki wah bid abid gelo adan pangocol adan Madinah somba mana terus ndak kudu nika lupa nika. Mangkan ki buru ibu lain bisa cepet oleh paha sampung bidatuan ro. Depakeun kamu gula pot. Depakeun di ya. Niku ni selain adan nika gula nika ala kelupain terus Jumat. Jadi fa inna salatakum ma'rudatun alaihi teman kanjeng Nabi maka saguna selawat saya baca malam Jumat ada langsung dilaporaki. Jadi mungkin ada laporan harian, ada laporan mingguan. Tapi Nabi baca malam Jumat hari Jumat benar satu langsung segala nah laporaki dek kanjeng Nabi bi asmaihim wa asma'i abaihim. Terus nyaman orang yang baca salawat dek kanjeng Nabi ini ketiban apa? Nang hadis lain sebutaki bedeneng situng tulubang pote database dengan cek mungkin yang mana data itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah berubah bentak pernah lopot tak pernah rop taporop sepaki tulubang nikah yastanin kanjeng Nabi makin sampai kiamat ben paki nang akhirat bi kanjeng Nabi nikah seikuna akidata kaangkui nyafaatin umat tak bunga. Tapi umat kanjeng Nabi sesering berselawat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andi istiqomahan baca selawat misalnya pun hari Jumat sebu. Gimana Nabi pas salawat nariya Pak Ibu 444 pan Jumat insyaallah nikah gurunggungin reng budi. Bu dapur matuah, matu laki, matu bini gurunggung kapi Mbah Andi. Keistimewaan apa adik keistiqomahan Pak Ibu 444 gula lamba nikah penjumat manis ki ka Asta Penggalan nikah gula hatam para angsara debak kal betok ka semoga mesobu debak kal betok macam selawat naria Pak Ibu 444 nikah para angsara buru mare tak oning sambian apa cepetan so gula apa lawan lambadan nikah tak oning gula nikah gula nggih gula Anapa ya cering sakapini jalanin
mun benih Jumat manis ngatamaki Al-Qur'an sareng keluarga bang nih ke benih kedua ieu ieu yang ngano orang ini ka usaha dohir usaha batin usaha dohir pun lestari peringin usaha batin pasar aki pun Gusti Allah Subhanahu wa taala kita sampeuteun mangken sampeuteun kulaku tak napa teh sampeuteun kadang kula sereng keluarga nang kehidupan tenggul sereng kula polame ka nak apa to pasrah pon sepenting lah nyoon sagad itu Gusti Allah Subhanahu wa taala pon pasrah Allahumma shalli ala Muhammad terus dari madhabun Gusti Kanjeng Nabi innama syafaati laisat syafaati lil mu'minin al mutaqaddimin tang syafaatnya benih kanggo para salafun saleh para sahabat dan para tabi'in walakin syafaati lil mudznibin min ummati al khatta'in al mutalawwithin ku telok nika tapi tang syafaat dia bingko khusus aki katang umat si ahli ngalakonin dosa si banyak kalerona si itu bulutoh ki kesimpulna ungkutuk ngokor bulutoh tak bulutoh ini kan tak bisa kalau sampean engki mana mana bisa secara dohir tak bisa Pak. Secara batin kamah gula tawa ke sambian tawa ke gula milana nang doa Rabbana ufir lana wal ikhwanina ka sajawan para ahli tafsir apa maklana nyona kisah para kangkui doa abe gitu. Pertama apa saya paling tahu ketusan abe ya abe saya paling tahu cek tusan ni kepon itu batin bentek itu batin abe milan abe apakah ada mun orang kadang-kadang dohir deng pedeng kita atau bet tapi ternyata pun atau bet ini kan rahasia pun ini milan Rabbana ufir lana wal ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman tapi ini jangan diartikan malah doakin orang yang mulai doa kia tibi toman kia ini kasaban nih compok nih tuh banyak orang materi kata tahlil aduh repot direng mololoh bilang kok bisa doa kia tibi lepas doakin reng mati mololoh gua keng makan hutan pon apa diluruskan cek sangkunan apa kebagusnya tengkul ada ke orang lain nang tunyah ka itu bernilai sangat istimewa ben malaikat aduh mun guru sampean ya Allah sapora aki saya gila sama mana bangsa sapona sahibil hajah malaikat ada bu tugas Gusti Allah iya ban pada kia Gusti Allah sapora aki itu sana iya pada kia maral mater mate Islam iman iya ban pada kia maral mater sebenarnya alam kubur keparingan iman iya ku laku benih setiaan ku laku ban mun bening alam kubur mater paringah nikmat kubur mater paringah om iya ku laku ari ya mun teh bari perian kasih ku mek ya jadi adu reng odi, si adu aki reng mate. Mun si adu aki reng odi kan nyaman rempek nih ya. Si adu aki si bulan melar mater sahibil hajah oleh kenikmatan. Malaikat ada dua paen pada kia. Melar mater sahibul hajah paringnya berselamat sekeluargaan saja iya pada kia baen sekeluargaan kia. Milan nani ke mana doa, orang doa sambian cepang adu aki sahibul hajah. Kita holil doa, tak holil mau adu aki hilal. Bah, adu aki sambian boleh. Sajan banyak doa tak holil ni kadeki sajan banyak doa sambian padahal sambian nyaman tak holil tu kerupuk ngapo sambian ku ngucap amin cek irem begin nyaman bagi agurunggu lala cek berdoa bolero abid mana doa can gula keng pai eber mata apa ya eber cek reng hajat nih ga mon perlu catat Pak gula di kancane kasih haji gula ti enggak makin pokoknya gelak ke tibi mololo nih kasih waktu nang arfa doa sedang tanah haram nih kak nyatet cak maturi apa lagi lojer tapi cak jemaah si lain je doa nih aku bahasa apa mak corak bahasa Arab benih gula nih tapi ibu din gula torot be gula sampai 2 jam nih juk bilih sengapa lagi je pun gula 2 jam cak maturi kabeh gini kan di budin jemaah si lain penasaran kok ti padung batedung seti ngiri aki atuh ting tetiak nyengke genti selain banyak kan ya king gula sama panjenengan ini kadang-kadang pong disah kok banyak doa abah makin ngeroman nak suka apa banyak doa tuh paduh anak pesaumpamana nang iantarna rukun yamani ban hajar aswad nika kun rabbana atina lambok pola reng haji nika reng atau ke kone santak kan kun pojok ke pojok makanya
takut pas doa na misalnya kun tunya meloloh ngake adu akhirat pas temu lempas dari tempat mustajab, maka doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Takut tak mencakup doa na tuntunan di kanjeng Nabi. Makin joring selah, Pak. Insyaallah maka sedia terlambar makin kiai sae makin kita ada Pak ke Hajar Aswad dari Kurnia Mani panika. Lambok locir kasah sontok sini. Dadi takut doa Rabbana atina fid dunya pas depak ke tempat setak mustajab pon. Ngumpulan mustajab kapi kunci paling mustajab yang tanah Kurnia Mani ban Hajar Aswad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah. Dadi jabun Kanjeng Nabi innama syafaati lil mudznibina min ummati al khata'in al mutalawwitin. Dadi urutna da mah. Ya gulu sambian mau kecil arasa. Cek kotor ah. Pacek ngarep boga syafaat. Ini urusan pribadi, kita tidak bisa menilai orang lain. Engkau arwah tak oleh, arwah cubaan sangko tak oleh. Nika cuma secara pribadi ke gulu sambian bang sebeng. Sapa-sapa sih arasah. Aben. Cek kotor. Pacek ngarep ke sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebun Kanjeng Nabi mun para sahabat al mukminin al awwalin arwah ya oleh syafaat yang paling mateng kita dacet si asa dacet oleh surga naim ongke setengkian surga firdaus sekali itu. Pacek lah masuk surga. Lah saya repot saya tak masuk surga ben punten panika Pak. Sobung saya arep kecuali rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala ban sahabat Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. La tengkula sareng para ajunan sedaja nang dunya muji Gusti Allah kalabana molor kenta malar mater kaparingan taufik ben hidayah inayah. Amin. Kaparengan pitolong pitodu sampurna. Karena sekadin itu para hadirin, orang itu Nabi oleh hidayah Pak. Ini keperjuangan tidak berat kan bisa selamat nih kan. Karena kadang-kadang tenggul serang para ajunan setuju nih kadang-kadang ale es dari kata saya nih kah, ale es dari kebahayaan nih kah kadang-kadang tak keris. Tapi Nabi oleh petolong dari Gusti Allah, ale es segelak Gusti Allah pun saya masalah tenggul serang para ajunan setuju. Tak usah tenggul serang para ajunan setuju. Dua mereka lila, dua mereka untung rugi. Tak usah. Gusti Allah lepas pas selamat. Nika saya nika paket tong gelepan nika. Paket saya. Tak usah semuanya dianalisis begini bagaimana ini. Bahaya tidak? Ya seon kieu segak kinika. Tapi seon karena kelemahan abe, kebudut abe seon dari Nabi Gusti Allah saya hidayah inayah nikah selalu melindungi kita sehingga kita ketika terlena kita apapun pas selamat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Milana ki salengak mainga. Tenggulah tukang pidato buat pana tak main ngak. Oh, tenggulah main ngak Pak. Kebanyakan dari pidato tenggulah ini mentong gula tibi Pak. Melan tenggulah syukur. Apa? Kok bisa mentong apa? Ya mentong orang lain kan tak temu gula tahun ini. Nanti pidato kilo mentong sambian gula tahun nih. Takut tak cerita mentong sekali. Kalau lepas mentong gula dari awal sampai akhir kan siapa nikah? Alhamdulillah. Senikah Pak gula alhamdulillah. Mun sambian pecah lah tak ada saya pidato aki gula. Pacet sambian tidak terlibat di dalamnya, kun terlibat gula melolo. Akan berarti gula, tapi gula syukur. Apa? Alhamdulillah engkau morok abek tipi, benikun morok orang lain melolo. Cuma tenggula segak dinta Pak. Tenggula mangki keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin bab amar ma'ruf nahi mungkar. Situng ulama ini kapas amin, pejak pun paki ini kenang padang mahsyar. Kebetulan ulama panika ki tukang pidato. Ki mirip gula nikah. Mirip. Ya bisa jadi sekudan, bisa jadi rang-rangan so gula. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini kena mimpi ini karo moro Gusti Allah ada buka malaikat. Anggap reh. Kiai fulan reh, malaikat. Tiba ke neraka. Badan saya tampor kela Pak. Abel rasa kalau kau morok, kalau kau pidato, patemu bi Gusti Allah. Pakon ke malaikat kiba ke neraka. Kiba kan neraka. Kiban gue lili mati kan gue perinyaperin abah atau pas gertak ngakan tak nginom tak tedung. Are kok nakok ria. Cek mimpi kan senika. Akhirnya matur ulama kalau Gusti Allah ketipan apa? Abdi nadi ngodin agama ajunan, abdi mah dapat hukum ajunan, masa sampai masuk neraka. Akhirnya mereka itu Gusti Allah tak tebu pas diburin pas auba. Oh malaikat burung. Lagi nika gue cerak mak kok nakok ria. Burung pengo
terakhir ka swarga. Mator si ulama makin dimin. Panapa si bisa maburung tengguli masuk ke neraka gak dinto. Da iya. Mbok selama pidato selama moroji toman sekalian. Mbok na pidato ya pas bedes itu orang rek atau obat gara-gara pidato na ban. Kemudian gula mana pidato ni ka tak apa kenceng lengan-lenyak banyak. Anapa? Kayak pernyonan gelu. Tuh kok ada si harus sekali kan selalu pidato puluhan tahun namun tidak saya insya Allah atau situ kan bahaya hari cuman tenggula. Kun tadi alam deki. Tadi pernyonan ki malam banyak hari kan keluar. Gula pidato mulai tahun 2005. Masa cai pang tenggula tak ada kalau telok berkenan saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maran manter satu jenah kaparingan taufiq hidayah inayah sehingga husnul khatimah berhubung makin dekat kholan deki lanjut makin kanjeng Nabi bisa kebai wasilah bagi orang yang ada di alam barzah benih kaya ceraki begitu kanjeng Nabi dan mah waktu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah ngupuraki macediin umina sidina Ali kanjeng Nabi nikah mau segak dintoh kanjeng Nabi nikah nang Allah Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Dapun kanjeng Nabi. Allahumma ighfir li ummi Fatimah binti Asad, ummi Sidina Ali. Jadi ummi Sidina Ali nikah Fatimah binti Asad. Pas pada somantona hanya mah Fatimah Az-Zahra. Jadi mah pada orang matua pada somantona nyamanah. Kila tak ucau di nikah. Fatimah binti Asad andi mantoh bini hanya mah Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Allahumma ighfir li ummi Fatimah binti Asad. Walakin hal hujjah tontonaki Gusti Allah kangkui aja pertanyaan malaikat nakir tontonaki boleh laku waktu persidangan kangkui aja pertanyaan ajuna wawasi madkhalaha pacemberaki nang alam kubur ini kan mungkin tenggulis serang para ajunan saja mun tak sampai ke penjelasan panika mungkin kau lah tinang kau lah tek kepe deki depak katana kita apa doa target minimal tapi jereng abid nih kawan. Gulu sambian misalnya pas selak atau gulu panikah, selaan boleh. Pas nantos membeliu sama mandu jam. Agak liseng na banten. Gulu jam. Mau pas dari situ sampai ke pas juga dari alam kubur tina bahas berapa ibu tahu. Pas bit sempit. Milana wasi mad kolah paluasaki kuburna. Bisa luas kuburan bisa cepat dengan setengah meter bisa. Kalaban amal soleh nah kalaban doa pacemper kuburan darah mah kalaban pacemper kuburan apa jong bisa ngaji Quran bisa maca salawat agak banjari bisa lah mungkin pek tak mungkin pacempet ada remah ingki mana bicak sekecil pacek sekecil sampai mana angkep lekan du malam kiamat semua. Tapi kini kita percaya dari kubur ke ibu-ibu tahun boleh baru dibangunkan dari kubur. Maka nanti kanjeng Nabi ajarin kanjeng Nabi walakin hal hujjah tonton naki pertanyaan malaikat nakir tonton naki deki jawaban ngaku periksaan nang pakai na akhirat di Gusti Allah. Wasi madkhalaha paluasaki nang alam kubur. Bihaqqi nabiyika. Kalaban kamul jeunah kakaratuna tenggula ka panjenengan. Kan Nabi ini kan kanjeng Nabi sih maksud. Wahakil ambia ban kalaban karakterna para nabi selain. Ti tenggula sareng para ajunan saja nyawa naki sapor aku ring mate nikah ngaku tawassul molodan iki ajaraki bi kanjeng Nabi nih kabuktena. Orang yang kafuraki bihaqi nabiyika wahakil ambia. Maka sama dengan kata wahakil ambia min qabli dipun kanjeng Nabi makanya Nabi maca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waktana ngafuraki Sayyidah Pesera Fatimah binti Asad epon Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampun badeng alam kubur, dorem ampuhnya salawat panika. Tenggul sering motor ke panjenengan. Bodoh ulama garis bawah. Cek pakai dek tendeun. Ulama. Bodoh ulama lebet nang kuburan raja pas masuk pas maca salawat 11 kali. Bulu mangkana ada motor perlu di garis bawahi tako 11 kali lagi sampean pakai bedek tendeun. Lah tok sanyak banyak kana 11 kali bae gua. Debun ke mundir. Ini kau ulama le. Mureng kerujukan coba mendek tendeun pabenyaan. Dari mah mau selawat sepolo kanggo kanjeng Nabi. Gusti Allah si sepolo hadiah kanjeng Nabi. Si situng hadiah dek ahli kubur.
Kating malam na ulama kala amin perabuin salah satu perwakilan dari ahli kubur kala matur sekelangkong. Pocur ajunan kala macam selawat nyeper. Melana mun kuburan kice ojo leleng-celengan melolo ba. Toko tindelasen sambil lebet ambu sekecek sini ka. Toron di sepedana tekak macam selawat 10 kali. Tekak macam apa 10 kali kulhu keun kul tuh. Tak langkong nom tak langkongnya nikah kayak urusan berperat. Tina lebih ting terpan dan bulan bagus langsung pahasela nang kasambian ya makin ke perpan urusan perpan berat kok telat tikel tes boy Al-Fatihah senika akhir ketiban apa jadi ahli kubur si datang motor sekelangkong kalau ben sabab selawat dan sambian si 10 kali ke Kanjeng Nabi 1 kali ke ahli kubur sebenarnya nikah waktu kasah ahli kubur perpan geriungan banyak saya perpan ngaulai siksa kubur tapi kalau ben sabab selawat sambian kiai alhamdulillah pas yang buah kibi malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Umat Kanjeng Nabi umat yang terakhir. Tapi ku laku jaga diri kubur terakhir, ku laku masuk surga. Tapi ku laku jaga diri kubur paling ada, pas ku laku masuk surga paling ada. Dipun Kanjeng Nabi innal jannata hurrimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Surga ya haramaki demun Kanjeng Nabi sampai sengkok. Dak kesetujuan para nabi sampai sengkok masuk, bani haramaki hidup kesekepen umat sampai tak umat area masuk. Dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad hidup terakhir, masuk ke kuburan terakhir, baca ke diri kubur dak ada, masuk surga dak ada, hisab dak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, apa artinya ngada? Apa punya artinya apa? Terus nantosen umat Kanjeng Nabi Muhammad sanapa triliun. Pakai saya bingking, pakai saya nantos hesapan, kentung situng hesapan. Cek bayang aki panjenengan antrian penapa gak bisa Pak? Antrian abid, cuma nih rasa nih kata pada ibu. Mungkin karena bunga nikmat saya tanya ki abid sampean waktu hesapan amal, abid sampean yang padang masak enten. Kun orang gula salat 5 waktu. Katanya ke lain dari rumah, abid aku tahun. Tanya ki boleh abid, tahun ning si mahatura. Tahun ning si menghitung abid aku nak pokon cubet takok bodoh. Pelo sampai dapat kan leer. Dua di ngitek. Kibeni pelon abang tibi mulu pelon sekapina. Dia pada ngitek ke kapi. Cuma kira beri saya takok, mi saya tak takok kok nakok dah kasih takok. Yang pada takon kapi ngarang betek ngarang kapi harba ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nikah umat Kanjeng Nabi lain. Di Kanjeng Nabi ke malaikat lain, malaikat umat gula. Napa torana? Ki salah satunya kinikah muana tera, tanah tera, sokon tera. Tanda nomor 2 napa? Yas'anu ruhum bain aidihim wa bi aimanihim. Ekawal kalaban cahaya ya dan banikanana. Tanda ketelok napa? Tanda nomor ketelok beris ada wakil situng hadis parengin buku catatan amal kalaban tangan kanan. Nerima kalaban tangan kanan. Beris ada wakil boleh umat Kanjeng Nabi nikah ki penyeper katalah kekawasar Kanjeng Nabi. Tanda nomor telok. Mana bi ampun yaitu nginom sarjan secel gegan maka pertandaan ke orang yang nikah persitung tak bakal pelka senajan beribu-ribu tahun berada di padang mahsyar. Nomor 2 tandanya apa? Mana bi yaitu kangkui nginom telah kekausar penikah sanajan secel gegan maka pertanda orang yang nikah bakal tetia orang yang selamat. Jadi ki padang mahsyar nyeper kata lagi Kanjeng Nabi pas nginom pas mengikuti proses padang mahsyar selain pelka nikah tak pelka. Karena proses nang akhirat ini para ulama beda pendapat. Bersih ada buaki di padang mahsyar ini kakak maka ada. Bersih ada buaki kata lagi kausar ka ada. Bersih ada buaki mizan ka ada. Bersih ada buaki hisaban amal ka ada. Bersih ada buaki persidangan. Cuma mana bi teteh ini pacet nang dibudi. Ana apa teteh nikah nang dibudi? Karena teteh nikah bentangan lebih tajam tempeng jem tajam pedang, ben lebih kene tempeng obuk selambar, iba badan nikah neraka. Tapi malaikat Zabaniyah ini kebetau sajung ke akitan. Selabu tremah. Bil kalalib, napa kalalib nikah? Neku bego. Kasah nang tanang bego. Kokor. Ngene ya. Dari mama apa nangkin bego nangkin once bagi ke malaikat depa. Tak terlalu keker tibi sini kan. Bil kalalib. Jadi malaikat Zabaniyah itu kalalib keker tosa seorang bian. Lah mangkana disebut lagi nang situng hadis debun Kanjeng Nabi engko pagi nang teteriyah debun Gusti Kanjeng Nabi para nabi selain riyah nang pengkira teteh doa apa Allahumma sallim
salim umati, salim umati, salim umati. Wal malaikatu yunajjunal mu'minin wal mu'minat. Singko ben para malaikat riah nyelamataki orang mukmin ben orang laki ben orang mukmin bini. Milan sama ken tengok sang perajunan sedaja, Pak. Nika hadir malaikat nika. Si nyatet. Hadir malaikat siti saksi. Le, nyatet malaikat saksi dan malaikat hadir nang majelis kebagusan panjenengan nang masjid nika. Nika kulaku bisa menjadi bu ampu dari tenggul serang perajunan sedaja. Allah, malaikat ngiring malaikat. Cepon panjenengan nyaksain tenggul ke masjid. Nyaksain tenggul amolot apa ngiring ka ento tenggul ongga ka tete panika wal malaikatu yunajjunal mu'minin wal mu'minat debun kanjeng Nabi sing korea dari sibuk nyelamat kita umat sampai malaikat Jibril nika secara spontan nalurin malaikat Jibril nika nih kan nah di malaikat Jibril tekuin kanjeng Nabi dari budi napa nyaman karena penyabana sapu nika pelesna sarong nika bi hujazati al hujazah debun ulama ahli hadis arya kenangan palelena sapu etakuin malaikat Jibril kanjeng Nabi. Apa? Iya kan orang ini kan Nabi beda orang bek akasaneka aku cakoy nang atas cureng, pengkiri cureng kan pakun orang lain pakun nekuin. Lah malaikat Jibril secara spontanitas nekuin kanjeng Nabi padahal tak kira kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi astah kanan, astah kiri, astah kanan, astah kiri. Kanjeng Nabi nika nyelamataki umat. Sampai malaikat Jibril dan kanjeng Nabi ini kedua serbuk. Saya ngaku lawo tekuin, saya atong kuletong yang kes bi kanjeng Nabi. Sampai malaikat Jibril secara spontanis secara naluriah malaikat Jibril ini ngastanin deka bengkong kanjeng Nabi atau beng akan temekan penyaman kiri pokok pempalek lena sarong karena sapu ya tukuin di budi malaikat Jibril apa saking secara naluriah takut kanjeng Nabi geger tak kira geger kanjeng Nabi nyelamataki maka kanjeng Nabi cuma malaikat Jibril ini dari Estonah ke kanjeng Nabi malaikat Jibril ini dari Emanah ke kanjeng Nabi kenapa kanjeng Nabi ini sayyidul anbiya wal mursalin sayyidun nasi yaumal qiyamah. Ada yang bertanyakan bener kanjeng Nabi ini sayyidul anbiya wal mursalin apa engke pematar segala saya ada kasa nabi-nabi selain ini kedua ampun lastari seorang tunya ampun cair kapi nang tunya kun kanjeng Nabi katibi saya dua pak pungkasan kedua apa pungkasan ke seorang ya akhirat bi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kanjeng Nabi ada bunang hadis kulak kuriah pada bededeng bebenah tang pandir kapi hatal Adam waman ba'da sehingga Nabi Adam ben Nabi sama dengan Nabi Adam anapa kanjeng Nabi ada bu sini ya pola kesahabat kadang-kadang kita bi kanjeng Nabi tak jelas lagi ngocak Nabi Adam reda iya Nabi Ibrahim reda iya Nabi Musa reda iya Nabi Isa reda apa yang bi kanjeng apa sakapina para nabi rebi Gusti Allah beri keistimewaan. Beun menurut tahu wah keistimewaan engko riya pimpin para nabi ban mursalin engko kulaku teti pimpinan nang akhirat. Sakapina para nabi riya kulaku nang akhirat badan nang bebentang pandira. Sadayan orang-orang tang umat riya norok bunte engko kapi maka sengko masuk ke swarga. Debun kanjeng Nabi bentang umat nok-tok lah benga swarga bi pajagan swarga tenyaki pasera ka ento. Muhammad, ana Muhammad. Marhaban bi Muhammadin. Debun malaikat pajagar surga ahlan wa sahlan selamat datang deka kanjeng Nabi Muhammad maka selestarin kak dinto kanjeng Nabi ki doa helu karena banyak nek amanat umat Nabi sebelum akhirnya masuk sengko debun kanjeng Nabi selain kita masuk engkau masuk debun Gusti kanjeng Nabi maka sengko asujud magi Gusti Allah permintaan nika sampai pak kali asujud abid pokon onga bi Gusti Allah nyoon kanjeng Nabi sujud pole abid sampai bakal nang hadis lain nika fayadauni mayadauni antara sujud ke sujud abid waktu na sujud abid fayadauni mayadauni engko itu ora bi Gusti Allah te pokon onga dalam waktu sing kok tak bisa abayang aki berempat abid sampai pak kaleh sedajan apa nika sampai sani kenin keiman nah nika bi Gusti Allah paringin jatah iya pada akhirnya saya kadung masuk neraka angkes dari neraka sekecil pun keimanan yang ada dalam hati hanya beberapa orang illa man habasahul Quran kecuali orang yang tak bisa area tu tak bisa yang kes dari neraka area tak bisa yang kes dari neraka pasirah orang se tak iman dek Gusti Allah tak beriman dek kanjeng Nabi orang yang tak Islam ben mateh ilmu kebadan tak Islam illa man habasahul Quran nang hadis lain beda si tak bisa yang kes dari neraka nikah illa man qatala nabiyan kecuali orang yang kiodin nikah matiin para nabi Bani Israel ini paling banyak umat paling banyak matiin para nabi nikah Bani Israel tapi pasirah orang tak masuk Islam ben mateh ilmu kepada tak masuk Islam mereka tak bisa innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha maral manter tenggul serang para ajeng saja
Benga sepona tenggul sareng para ajuna sedaja malam manter benga sepona sahibil hajah keluarga tenggul sareng para ajuna sedaja keluarga sahibil hajah anak potona tenggul sareng para ajuna sedaja anak potona sahibil hajah ila yaumil qiyamah malam manter ditakdirakina masuk ke surga Gusti Allah bi rahmatillah wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam langsung tak bimabi nyeper dek ka neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Orang-orang si fokus malam manter ngoleh derajat setinggi kanto jannatul firdaus satajana malam manter ngoleh kesampurnaan apal kompol ben keluarga peteng kaula guru-guru peteng kaula anak peteng kaula pagi nang iswarga Gusti Allah Subhanahu wa taala ahli kubur malam manter paring bunga kalaban badan acara agak dintoh ben malam manter satajana kebagusan majelis kaita pada ahli kubur saya husdaki malam makin amin amin ya rabbal alamin juga ahli kubur bangsa peneteng kula sareng para ajuna satajana al-fatihah. Dalam situng debu kanjeng Nabi situng riwayat hadis kanjeng Nabi ini ngolatin dak ketenggula sareng para ajun saja perilaku tenggula setiap hari pernah boleh majlis selawat dalam debu si lain kanjeng Nabi mana dak ke majlis saya kasokanin hadir kanjeng Nabi renah dak ke majlis kalita medana tenggula ngereng pahoso pacek ngarep dak ka pertolongan kanjeng Nabi pecek ngarep pada rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala maramanter ka tadi penyebab kebelasna Gusti Allah tadi penyebab kanjeng Nabi yatinin kanggo nyafatin tengkula sareng para ajuna sedaya amin amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ila ma fi shalal islamul muslimin wallahul muwaffiq lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.